Pila man na imong nadawat na kwarta, pila? Sungguita kay. Napatay, 50 tarong nga ga, ikyad be. Ako ikyad gani be. Asali. Ako ikyad gani ba? Tanawa pila ka zero. Adlo ko jag biraw. Dili man ko mubira. Tanawa, pila? Yang berde ko. 50 ra, Jod. 50? Hmm. 50 ra be, tanawa ko be. Ako ipahikapak ko na pa be. Be. Kisa may nagata gani? Bebe. 50 ra gid gatag. Hmm. Be. Ato milis dan og 50. Ayam. Ayam. Ingon man kag 50 ra to. Alis dag bago nga 50. Oh, bago nga 50. Ayam. Tarong nga. Tarong nga. 50? 100. Klaro na dugay na. Tarong nga pag tarong nga ba? Nani. 150. 100. Na ingong kagay na 50. Pangutan na daw kuno na kinsa nang niabot. Standard. Ah. Kinsa man nang niabot? Standard. Standard bird. Soy soy. Ha? Soy. Pila daw ni 50 ra gali na soy no? Oh. 100. 50 ra lagi. Ay, oh, hatag mo. Aha. Wala. Hatag gada semana. Kada semana. Ayaw kay wa man may pagkaon diri unsa na ihatag man niya hinoon. Wa kay palit og orange. Mana dagan? Dagan na kag orange? Oh. Dong mag igo kay si Lolo Berto anak dong. Paglan na din.